हाँ मरियो बोली होची। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मु हूँ ईशा। आज आम जा काशतंडी फुल आने से भी आम स्कूल बाटे स्कूल फील्ड बाटे जा बाट एत लंबा ना बट यहाँ हूँ सर्टकट आउ एपटे बहुत घास भास अच्छी बहुत गछ अच्छी देन यहीटा यही बाटे मुझे सब स्कूल जाए आईटा हूँ आम स्कूल। तो आम पाचेरी उपर चढ़लु देखला बेलू एत उंचा डर लगुला आ फुल जाइए बहुत दूर रे लास्ट को गोटे अलग प्रकार सीन देखो गोटे पिलाटे नहीं आकुची कांदुची नहीं सो गाइज ये बाटर बहुत सारा बगीचा था जहाँ को सुंक कहती। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब मैं आसीलु ये देखु चारिड़ यही प्राणीटा भी देखु या बुद्धि आसलु फसीगलु ये फसिलु माने आमको मिलानी जो कम आसलु गाइज देखु से अच्छी जाई हेलानी आम ए बाहर छु आ गोटे एडवेंचर आ गोटे जगह को जाकि आणबू से फूल। A few minutes later. आम ए जाऊँ ये साइकिल धरिकी जाऊँ आम आम ड्राइवर को लेकिन काचदंडी फूल आने काशतंडी फूल आने जो काशतंटी फूल आने जाऊँ आम देखु सियाड़े मिल कि ना जी आशा मिल जाव आम स्कूल पाखे अच्छी बाकी मुझे आनी पारि तथापि 5 किलोमीटर दूर होती एबे जाई हबनी स्कूल खोला थिला बेले भी जाई हबनी कहीं स्कूल गला बेलू से रास्ता में पड़ी आ स्कूल पाखे पड़े स्कूल बाहर को जाई होनी आमर गाइज ए चलचु आम रास्तार गोड़ी पत्थर मिलते देखु गाइज देखु रास्ता देखु गाइज गोड़ी पत्थर मेचे अच्छी आम पूरा भाइब्रेट हो जाऊँ एबे स्मूथ है टे रास्ताटा चलिके आसिया कहूली ये साइकिल कहले आने को एबे माने बाटर मिलवार संभावना अच्छी ये गुरा आम गोटे आ गोटे जगार अच्छे सर्टकटे मझे मिल दी ये मिल पार यही रास्तार देखु ये थाईपे मोर जी आशा बाकी नथिबो कहीं बहुत दिन है से चाष हो चाष जो जगार होनी से जगह उठुनी फूल गुरा मुझे देखी जो जगह चाष हो जगह उठुची फूल गुरा कड़े गला गाइस आम चलचु एने गोटे जगह पड़ी था आम कादुआ माने से जगह कादुआ सुखी जाइए इे गाड़ी एपट सेपट हो कादुआ सुखी जाइए अलग टाइप टे सियाड़े काचदंडी फूल अच्छे से गुरा सुखिकी मर सारा गछ हाँ मरियो बोली होची ये धान चाष होमर धान गुरा गुरा ताले काचदंडी कुआडे गला या पाखे रहा कथा मु कहूली धान गछ पाखे काचदंडी हुए गाइज गाइज देखु से जगह आम मिशनटा सक्सेसफुल हो गला गाइज अनसक्सेसफुल है सक्सेसफुल हो गला मो दीदी जमी देखी था स्पीड माने पूरा 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे चलची आम जल्दी जाकि पहुँचू ता पाखे ड्राइवर ब्रेक से चला ब्रेक मार ड्राइवर गाइज देखु चारिड़ गाइज आम पोखरी पाखु आसीगलु आम ये पोखरी पाखु नब बोली भावुलु देखु गाइज पोखरी देखु आम आणला भाया अच्छी कि आणला भाया नथिले पुणी सेपटू पछपटे जोटा थिला सेठू आने पड़ो गाइज यही गुराक मरी मरी आसला तुला गछ गुरा ये काचतंडी कहूँ तुला को किए काचतंडी हुए ये पोखर माछ अच्छा गाइज ये तुल गछ गुराक काचतंडी कहीकि मत ठकीदेला सुखिकी मर सारा तथा मो दीदी जाऊँगी आने को देखु
ଏରା ମୂଳରୁ ଭିଡ଼ନ୍ତି ବେ, ମୂଳରୁ ଏଠି ଭିଡ଼ି ହବନି। ଏଇଗୁରା ଏତେ ପୁରା ବିଡ଼ାରେ ହେଇଛି ମୂଳରୁ ଭିଡ଼ୁଛି ଇଏ। ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଗାଇସ୍ ଆମକୁ, ଆହୁରି ଦରକାର ବାକି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ଓକେ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ, ସେଇଟାରେ ଭ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଗୋଟାକ ଆଣିଲୁ ସେଇପଟୁ, ଏଇପଟେ ହେଲ୍ଦି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ସେଇପଟୁ ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଫର୍ ଦ କି ଖରା ଲୋ ମା। ଷ୍ଟେସନ ଭ୍ଲଗ୍, ଷ୍ଟେସନର ଭ୍ଲଗ୍ ଦିନ ଆସିବ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ କାଚ ଦଣ୍ଡି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ଗୋଟେ। ଏବେ ତୁ ଛିଡ଼େଇବୁ, ମୁଁ ଛିଡ଼େଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ 5ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଛିଡ଼େଇବ କାଶ ତଟି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଗୋଡ଼ ବି ପାଇବନି। ହାତ ନା ଗୋଡ଼ ବାଗେଇକି ଏଇଟା ଧରି ଭିଡ଼ି ଆଣୁ ଗଛଟାକୁ। ହାତ ପାଇବ ତ, ଗଛ କାଇଁ ଭିଡ଼ିଆ। ଚାଲ ଯିବା ଯିବା, ଆସ ଧଇଗୁଡ଼ା ଆସ। ସିଆଡ଼େ ପୁରା ମଝିଆଡ଼େ ହେଇଛି, ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧଇଗୁଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ପଶି ହବନି। ହବ ଯେ କି ହବନି। ଆସ ଦେଖିବା ବାଟରେ ଯଦି ହେଇଥିବ, ବାଟରେ 2-4ଟା ଉଠେଇକି ଘରକୁ ଆରେ ଛୁଇଁଯିବା। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ ନା ହେଇଛି, ଚାଲୁ ସେଇଟା। ହେଇ ସିଧାଡ଼େ ହେଇଥିଲା ବିଲ ଭିତରେ, କିଏ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଯିବି। ହଉ ଯିବୁ ଯଦି ଯିବୁ। ଧ ଧ ଗାଇସ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଖୋଲିବି। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପୁଣି ଆସିବା, ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ତ ଏଇଠି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆମ ଇଆଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ନଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ତଥାପି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ। ଏଇପଟେ ବାଟରେ ନେଇକି ଆମର ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମ ବାରି ଏଇଟା, ଏଇ ଭିତର ପଟଟା, ଏଇଟା ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଭିତରଟା ବାରି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ, କାଗଜ ଫୁଲର ଫୁଲ ଗୁରା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଗଛଟା। ଦେଖନ୍ତୁ 1-2ଟା ଫୁଲ ଅଛି। ବେଲ ଗଛ ବେଲ ହେଇଛି ଏଥିରେ, ସେଇଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ 2ଟା, ସେଇଟା 3, ଏଇଟା 4। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ହାଇଟ୍ରେ, ପୁଣି ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ବଢ଼ୁଛି ଏ ଗଛଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛଟା, ଭିତର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା, ଦିନରେ ତ ଓଷା କରିଥିଲୁ ଖାଇକି, ନ ଖାଇକି କରୁଛୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଖାଇକି ଓଷା କରିଥିଲୁ। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ସବୁ। ଆଉ ଏବେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ, ଡିନରରେ ଆଜି ଅଛି ରୁଟି, ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଭଜା କହିଲେ ଚଳେ, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି ଫେଭରାଇଟ୍। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରଟାର ସେପ୍ ଏଇଟାରେ ବଢ଼ିଆ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଗାଇସ୍ ଭ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯିବି ଏଇନେ ଭ୍ଲଗ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି ବସିକି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦିଦି। ଟାଇମ୍ଟା ମିଳିନଥିଲା, କାଲିଠୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା, ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ହେଉନଥିଲା। ଆଜି କରିକି ଦେଇଛୁ ଏଡ଼ିଟ୍। ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ମାରିଦେଇକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ନକଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଉନି। ନକଲେ ବି ଚଳିବ, ତଥାପି କରିଦେଇଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।